Ekipa Nautike uvek je u epicentru dešavanja. Tako je i ove subote. U Monaku smo prisustvovali i dodali nagrada najboljim trkačima u vodenim sportovima na svetu. Monako, 23. april 2019. godine. U prisustvu njegovog visočanstva, princa Alberta od Monaka, 50 svetskih šampiona i dobitnika specijalnih nagrada iz sveta moto trka na vodi su primili počast na proslavi povodom obeležavanja 10. izdanja dodale nagrada Union International Moto Nautic u Monaku, u kojoj su prisustvovale mnoge prave zvezde. Pored princa Alberta od Monaka, tu su bili i šejk Sultan bin Khalifa Al Nain, koji je primio memorijalnu nagradu Stefano Casiraghi za doprinos sportu moto trka na vodi. Zatim olimpijska legenda gimnastike Nađa Comaneci, dvostruka dobitnica zlatne olimpijske medalje odbojkašica Milka Ruiz i UN ambasador za sport i kenijska legenda atletike Tegla Larup. Želeli smo da ove legende sporta budu sa nama jer nam trebaju novi izvori inspiracije za naše sportiste. Verujemo da bez obzira na sportsku disciplinu i odakle dolazite, vaš pol, religiju, sport ima magiju da ujedini sve da prihvati svakoga. The sport has the magic power to unite. Zato je danas veoma važan trenutak. Više od 400 takmičara i VIP gostiju iz sveta sporta, nautike, biznisa, nevladinih organizacija i medija okupilo se povodom ovog događaja. Na prestižnu dodalu nagrada pozvana je čitava galaksija zvezda, a ove godine specijalan gost bila je Nađa Comaneci, prva gimnastičarka koja je dobila čistu desetku na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine. Čime se danas bavi ova dama? Najviše vremena provodim u SAD-u, u Oklahomi, sa mužem koji je isto olimpijac i 12-godišnjim sinom kojem smo maksimalno posvećeni. Imamo akademiju gimnastike, 1500 dece, putujemo celim svetom i promovišemo ovaj sport. Pitali smo Nađu Comaneci koju poruku bi poslala mladim talentovanim sportistima. Mislim da svi imamo snove da postanemo neko. Danas društvene mreže imaju veliki uticaj na našu decu koja na taj način imaju mogućnost da vide svetske šampione i budu inspirisani njima. Kao što Nađa Comaneci predstavlja perfekciju u gimnastici, tako i UIM teži da podrži one koji ostvaraju čiste desetke u moto trkama na vodi. Ko-sponzorisana od strane kompanije Tierong Sports, promotera UIM F1 H2O Grand Prix Kine i H2O Racinga, ova dodala puna slavnih ličnosti nagradila je pojedince i timove koji su dominirali ovim sportom u 2018. godini. Pretprošle godine Italijan Alex Carella osvojio je titulu svetskog šampiona Formule 1 na vodi. Prošle nagradu je odneo 40-godišnji Amerikanac Sean Toron, koji je karijeru počeo sa samo 15 godina. Bila je to sjajna sezona. Divno je osvojiti X-Cat prvenstveno, a onda i konačno svetsko prvenstvo Formula 1, što mi je dugo bio san. Bilo je izuzetno zadovoljstvo i stvarno jedna od najboljih godina mog profesionalnog života. Među sportistima koji su nagrađeni bili su i oni koji su se takmičili u disciplinama Circuit, Pleasure Navigation, Aquabike, Offshore, Motosurf i Formula Future. Pored takmičarskih trofeja dodaljene su i nagrade i specijalna priznanja onima koji su doprineli održivosti životne sredine u trkama motornim čamcima. Certainly we are going to develop
Svakako, mi ćemo dalje razvijati program za razvoj mladih Formula Future kako bismo stvorili naredne generacije od naših nižih takmičarskih klasa pa sve do viših. Radit ćemo na ekološki održivim najboljim praksama, što znači na solarnoj i električnoj energiji ili alternativnim izvorima energije. Zašto? Zato što održiva mobilnost mora postojati na kopnu, ali i na vodi. I zato želimo da koristimo sport, motorni sport, kao stalnu laboratoriju za testiranje novih tehnologija i da osiguramo da više poštujemo našu životnu sredinu. Radit ćemo na stalnom poboljšanju bezbednosti. We are going to work on safety. Since I became president, Otkako sam postao predsednik, obećao sam da ću preuzeti sve moguće korake da stalno poboljšavam aktivnu i pasivnu bezbednost našeg sporta, a to i činimo. Dakle, radujem se svetloj budućnosti UAM-a i našeg sporta. to a bright future for our union, for our sport. Nagrada UIM za zaštitu životne sredine dodelio je princ Albert od Monaka i Dr. Cully jaht klubu de Monaco u znak priznanja za revolucionarni i edukativni Monaco Solar i Energy Boat Challenge, koji je sada godišnji događaj u Kneževini. Organizacija UIM pokazala je da sport zaista ujedinjuje i na najlepši mogući način okuplja ljude iz celog sveta. Privilegija i zadovoljstvo je biti deo 10. jubilarne dodale nagrada najboljim trkačima u vodenim sportovima na svetu. Iz brodogradilišta Ženom danas samo za vas izdvajamo njihovu luksuznu jahtu Prestige 520 Fly. Prošle godine nominovan je za nagradu u kategoriji Najbolji brod za putovanja. Renault Prestige 520 Flybridge novi je inovativni model dinamičnog stila koji je snagu nasledio od svog prethodnika. Na jahti je nekoliko različitih zona za opuštanje i ističe se jedinstveni XXL Flybridge na 52 fita. Otvoren i udoban kokpit, salon i velike kabine nude privatnost i udobnost svima koji ponekad žele malo da se osame. Naslonjači i modularna klupa koju je moguće zarotirati prema salonu čine kokpit idealnim mestom za zabavu. Kada zakoračite unutar ove motorne jahte u salon L oblika, upečatljiv utisak ostavlja veličina prostora i brojna pametna rešenja poput ugradnog skladišta. Gosti su smešteni u 3 kabine, dok skiper ima svoju. Luksuzni vlasnički apartman sa privatnim pristupom i pripadajućim kupatilom smešten je u srednjem delu broda gde je prostor maksimalno iskorišćen. Veliki prozori propuštaju puno prirodnog svetla koje doprinosi toploj i prijatnoj atmosferi. Posebna pažnja usmerena na korito i njegov dizajn koji se stalno usavršava i može izdržati najteže uslove plovidbe na vodi. Platforma za kupanje na ovom brodu veća je od one na njegovom prethodniku i ima bočni pristup desnoj strani palube. Inovacija ne manjka ni na polju pogona, koji je revolucionaran jer zauzima malo prostora, daje smanjene vibracije i naravno uštedu prostora koji se osjeća na krmenom delu. Prestige 520 Flybridge ima izvrsne performanse i vrlo je lako njime upravljati kako početnicima, tako i profesionalcima. Zahvaljujući kompaniji CTC Unit iz Beograda, modeli ovog prestižnog proizvođača dostupni su i u Srbiji.
Obzirom da je današnja emisija posvećena luksuznim dešavanjima u Monaku, u tom ritmu nastavljamo dalje, te ćete u narednim minutima vidjeti super jahtu koju smo snimali u marini Port Hercules. Super jahta od 50 metara Flying Dagger, ranije poznata kao Project FR036, pokrenuta je u aprilu ove godine u mestu Viareggio. Filozofija naše kompanije je jako jednostavna, jer smo mi brodogradilište koje gradi semi-custom brodove i svaki model se pravi uz prethodnu konsultaciju i prema željama klijenta. Svaki je drugačiji i poštuje se karakter kupca. Sada smo na modelu dužine 50 metara. Želja klijenta je bila da ima veoma brz brod. Ova jahta ima sportski dizajn s polja, dobro ukombinovan sa interijerom koji je predivan. Omogućena je refleksija svetla sa mora, posebno u salonu, ali i na gornjoj palubi korišćenjem širokih prozora i vrata koji daju odsjaj plavih mehurića. Projekat je fokusiran na obezbeđivanju niskog nivoa buke radi veće udobnosti prilikom plovidbe, kao i široke prozore, kao što je naveo naš sagovornik, koji omogućavaju da puno prirodnog svetla preplavi unutrašnjost i pruži gostima izvanredan panoramski pogled. U gornjem salonu palube je ugana garnitura sa sofom, dok je salon na glavnoj palubi naravno mnogo veći sa mekšom garniturom za sedenje i prostorom za 8 osoba oko centralnog stola. Prednji vlasnički apartman je prostran, opremljen radnom sobom i privatnim kupatilom. Smeštaj za vlasnika zaista impresionira. Ambijent je moderan, elegantan, relaksirajući, jer su i takve boje koje preovlađuju u prostoru i mi smo na to veoma ponosni. Ova brza aluminijumska motorna jahta dostiže maksimalnu brzinu od 27 čvorova koju stvaraju 3 MTU motora od 2600 konjskih snaga. Brzina krstarenja je 23 čvora i može da pređe 3300 nautičkih milja pri brzini od 12 čvorova. Dragi gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u 264. emisiji Nautika. Veliki pozdrav šaljemo vam iz Monaka.